In the right corner with a super wild fight. And give a big hand, Mr. Trigo with a blue-yellow trunk. En dames en heren, uit Rotterdam voor deze partij van 5 rondes van 3 minuten, meester. Give him a big hand, the Super Bowl fight in the blue corner, Mr. Stefan Vasilica. The referee is Jan Lowallen, and I wish you a good fight. Thank you. Second out, first round.
En zo, dames en heren, ik zou zeggen, geef ze nog een hartelijk applaus voor dit geweldige gevecht. Dank u wel. Want zoals jullie hoe je vanavond hier kan zitten. En ik wilde graag even in de ring, als dat kan, Rob Kouwman. Graag even in de ring, Rob Kouwman. Dames en heren, we kennen hem ook allemaal, Rob Kouwman. En dames en heren, het is toch weer dat bij deze partij Rob Kouwman de prijs van uitreiken in de winnaar is geworden. En dat was geen twijfel mogelijk. Mr. Drago, the winner in the left corner. Mr. Drago. En ik denk dat er nog wel een keertje een revanche tussen zal zitten, denk ik. En zo, dames en heren, Rob Kouwman, bedankt voor het uitreiken van de prijzen. En dames en heren, geef ze een hartelijk applaus. Drago en Stefan Veselic. Drago, great fight. How does it feel? I feel good. I'm very happy. It was a very hard fight, but yeah, I'm very happy that I win. What happened in the second round? In the second round, I have not good listen to my coach. Yeah, if you don't good listen, it goes bad, you know. So next time I listen better. Yeah, it's good. Then is no problem if you good listen. How do you feel? I feel I'm happy. I'm very happy. Thank you very much. Stefan, what happened? It was a very hard fight. Two great fights against each other, and neither one of us wanted to lose today, so shit happens. The second round you came back like a tiger. Yeah, but it's a bit fighting spirit, eh? When you were behind the points, you have to go for it. So that's what I did. I hit him with a few hard shots. I was waiting for him to go down, then the bell went. And then I have to go 1000% to get me down, and it worked for him. Too bad. What does it mean for you now? I get 8 weeks rest now because yeah, your health is more important than the fighting career. So.